Could be mobile in the vein, yes, all unity creation, Dongbin, Sintibin, Liftabin, could have been Baxatic, did them in the garden. When you have both of my video part, the video number Susana said the Kosiko Riba, the big Ranjanomi Lamba, the video like to ba, share to ba, comment to ba, the subscribe to ba, Kanata Learning Kalumbi, Bogani Simubin like Atute, Bogani Simubin, Bunamina Gatam Larati, Sarah Mete, Bogani Simubin Nabin, comment Atute, Bogani Simubin the channel Yanambin, subscribe to the Yatam, Dile Bidu Nakmantara, Yakito Nobel of Sitan, Java Bunyan, I am a year of sea the Java Kituna Birna Amdaba. Iconian Abagantan. Dokun ikoning of Judy Greek do irgakir kitung meranjakan dokuji. Dekan bangsenop lingan Judy ji amang anyang be tungra kuli. Do kani ikonio no gara dengan Barnaba do Paulo yirji bangsenop lingan. Dekan ayam garatam itin dari alan agibba. Bible Barnaba do Paulo ado ong ati mangban kanuban ati bin asan tarban dari panglaji. Abtor binasan do sana kanuban oleh karena kitung len Paulon do borno banar karena kitung len gamang gamle ING aku binasan kanuban atik binasan Oscar ni bener apa namanya dekon tu tinu kono gotu chikonio nogor ne Judi এবং গ্রিক মানে বাস করতিলেন আর সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣବା ଏବଂ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଆଉ ଯୁଦୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଦଳ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁଦି ମାନେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଯୁଦି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୁଦି ମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠିଆହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଲୁସ୍ରାରେ ଜଣେ ପାଦ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସେ କେବେ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ତାର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ଖଞ୍ଜ ଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ସେ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରହୁଥିଲେ ଲୁସ୍ରାରେ ଆଉ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖାଉ ଲୁକନିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକନିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର କେବେ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ପାଉଲଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖି କାନେ ବନାଂସା ରୁମang barang gejangile ଲୁକନିଆ ଭାଷା ଲଙ୍ଗନ ପାତିନ ଆଇଜି ଗାମଦ ଜଡୋ ଗିବା ଦେଖो ଦେବତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଉଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗାତେ ରୁମang barang ଗିଲେଜି ବର୍ଣ୍ଣବା ଡୋ Paulo ate rumang balan lemtuji baksana ording nopingtuji kituna raja mele gusuna koruchonti au konjo byoktiti ayang akapungo sing etiko karu kudan deli ayang nang nyali na rupti nang tasnamangan deli manran jikan ate gejangle iti lukhonia bas langlang batin waisarang lain jigam naji devota mane manusya rupre ambo manako modyaku ullei asiochonti do au se nagararo Brospoti mondiro na badokode बृहस्पति मंदिर जाजक केतेक एवं पुष्पहार तारबान फांगाम पांगले वर्णबाडो पाउलो आडो आतर विनाशो आईनजी आनिम dengan आईनजी बलिदान देबा पाई प्रस्तुत होउजति कारण वर्णबाडो इथिं गामजी बृहस्पति गामजी पाउलो नाडो इथिं गामजी बुद्ध गाम तिंजुमजी कनाति देवतालेन Manran iling kan gorjang bale yiraji gamang gamle ain jadong aku binasan ain jadong sanoi kanu benati binasan ain jajo kon buyanji daging teman ra oskai ni yiraji dubudina dong kidung gamle ji
Barnaba do Paulo adong. The Barnaba adong ay Brospati gam tinyam daji, the Paulo adong Buddha gam tinyam daji. Itinas ngam kana agada dengan kan lusra dengan ale gitchbim Brospati do Buddha kitung adong ayji ateng simpul daji. Do ngati kanam beri sanmang rumang bara kituna anim dengan gitnya ji ain ci gam ji kanati debo ta sonachi mandra nilni iraji asan jaba ain jadong alle body dano deba do sereti ain ji 15 podon gitchbi sereti paulo do borno gam ji ejje jam bitin alum tan na mele alle na jarang ambe nombri manraji alle na nim dengan niti ja sanoi knuban ati bis sanai sachi ambe nyant gamle सुख दुख भोगी मनुष्य अनलाइन जनाने तो सुख दुख मनुष्य अटु आपण मान को निमते सुसमाचार आनी अचु आम्बे न मेले बंसन लिंगन अनलाइन आपांगलाय अनलाइन दो अंगलिंग लानिम लिंगलेन आम्बे इति जा सनय कनुबन आति बिन इति सनाय सा इति आम्बे या तंgan मनरा अनलाइन जना मनरा अनलाइन अब हितुंगते Aingat te abang senop dengan apang lai, yanti gamle ambil anak tu nanyang tem, do aingat te hitungan akasomondoro, prithvi, samudra o se sobure tiba समस्त सृष्टि khole, kuna hitungan anim lengan alen bang senop dengan apang lai, kana hitungan dong ambil jaba do ambil anak tu nanyang te. Gibang jette beri Paulo do Barnaba kani kada dengan bang senop dengan nak dengan tuji mengbara jisu nanyang dengan lem tuji manranji ain ji tinyum tuji itu gamle kana te kitung len manran nal de kitung len ji kana te manran ni dam de yiraji kana ja dong jaba alen asim purnai ba ain janyam dengan body dano deba gamang gamle ain ji oskai de yirtaji देखो तुम प्रकृत लीडरशिप क्वालिटी एवं प्रकृत आत्मिक भावे ईश्वर को सेवा करिबा केते महान अटे देखो ए माने सम्मान पाउचंती किंतु सम्मान सम्मान कोन थिला कना कितुंगले गामले पिंडो आंजा सन्नादम नीति गामली अल्ले नाबे नंबर मनरा साधारण व्यक्ति सेति आपण माने आमो मानकु बलिदान देबा पाए कोनोसी वस्तु बा कोनोसी जिनिस पुष्प के आनबा किछि आवश्यक नुह दामिरा पनाले सुसमाचार नहीं आसुचु से सुसमाचार जे कि आकाश मंडल पृथ्वी समुद्र ए समस्त विषय सृष्टि कले से ईश्वर को विषय तुम मान को निकट राणे जे परि विनाश पत्र आपण उद्धार पाइबे देखो तुम प्रिय बंधु ज्योति माने अनेक षडयंत्र खले जे परि सुसमाचार बंद हेबो आउ ए परि परिस्थिति रे आउ ज्योति माने एने कोई तमर अस्काइले जे आइगाते इर्गंति कितुं मरन विजातीय मानको पुसलाइले जे दो शिष्य मानको पत्र रे तुपे प्रहार करा जीवो कारण प्रे अस्काइले जे जाडी तीन कुने गणतर देले पाउलो वर्णबा निकाल अरेंगम बात तिन तिन देले दो हम सें नरंग नामर जे बातिना आइना दो रुमलिन आइना दो अनप दुन देले दो दनिते दिना दकुदि पाउलो द वर्णबा कुनी गड़ा लिंगन दजिंग ति क्रिस्टु जाजा राजा बक्स ओपनिंग एतिंजी सेना सांत्वना दे देखो आमे केते दुख भोगरे ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबा दरकार केते धैर्य पाउल को जीवन आमे देखि पारछु सेबे प्रकृत लीडर ए परी ए भाको पड़बो प्रिय बंधु आपण वीडियो क्लिक लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट दियंतु सब्सक्राइब करंतु चैनल के जमान नूतन भाबे अछंती एहा तो कोई भी नियाति कि आपण को मंतव्य प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आमेन।